Burung hantu ki abdi peki mengito Pak. Ya iya, jenenge burung hantu. Burung hantu ki saurunge Hidup laki-laki itu kadang cuma muter di kerja, capek, pulang, tidur, pagi dikejar target, malam ditemani lelah. Nggak banyak drama, tapi banyak mikir. Nggak banyak ngeluh, tapi kadang pengen dipeluk. Capek iya, tapi semua dijalanin demi orang-orang